Tara kung lamaw kasi. Naglamaw, ilawom sa kalubihan. Dapit sa kaimituhan. Bitaw. Dapa nagkuha pas maangusa. Ini ko siya lay kuha sa kanding. Okay. Diri ra ko. Kanang usa naman lang tong kanding pod. Wala ko kabarog sa kabusog. Kabusog kay mito. Akong gibilnan akong anak. Aw ako pa man nakuta kay na akong palitag ice unya. Kay aron mo bugnaw. Lahi la jud og bugnaw. Kung dili bugnaw dili kay siya ingon nga. Kuan jud kaayo. Kung mahilig kag bugnaw lami jud siya bugnaw kanon. Kaniya ba kay wala may klase no pero nanuroy gyapon mig baligya. Nanuroy gyapon mi. Dito mi sa amo ro naandan nga suki. Kan lang awa masuroy kay syempre wala man sila nya graduation man po sa daycare kaniha dito sa ubuhan. So daghan po daing wa dito sa ilahang balay kay ning graduate ba. Pero okay ra po nahurot ra gyapon ang baligya. Kaya ko ra man gi-adjustan po daan. Gamay ra man dili gini nga daghan jud kay ba. So ugma na lang pud ta mo marks ani kay atong daghanon kay klasihan naman. Nga makita-kita na dito ang mga mama na pod pero kuhaan jud mga mama kay bali ang mama sa daycare wala naman. Nagkabakasyon ani. Taod-taod baya pod no. Sa kabuan kapin ka na ana. Manuroy gyapon ko matag adlaw pero just adjustan lang gyapon ako kay lahi ra gyud ang nahi klase og halin. Pero makahappy lang gyapon kay ang ato man kong mga sudan nga naandan muragi adapt na pud sa mga tao ba makuhat-huwat na lang pud sila ingana lami gyud ang tao daghan pa ko klase-klase bitaw nga putahe nga masuwayan sagi lang kay nagsige biyagi ko kunahuna og unsay akong mga i-add sa akong menu nga affordable ra gyapon makayon gyapon tag lami-lami gyapon ya affordable kay maglisod man ko ta og ano kanang mga sudan nga mga mahalon labi nag mugamit siya karne kay mahal kaayo ang palitonon karon man maglisod ta nya ang atong per servings di ba barato ra kaayo nya maglisod jud ta muna siya nga sige lang gyapon ko plano kung sa ako i-add labi na sa mga snacks na nakoy mga idea nga ipang-add pero kanang ang akong gipermaminti lang ron kana lang bitang kaya ra kaayo na kung kumprahon pod dali ra pod nako gamon ingana sagi lang sa umaabot magsige gyapon ta kunahuna og unsay mga kwan pwede pod mo suggest og unsa ato lang paminahon og kaya ba sa atong budget sa pagpangumpra o kaya ba pod sa atong sa pagcosting ba sige bye.